Hello mga idol, maayong adlaw sa tanan. Good day sa tanan mga idol. Today May 27, 2026, adlaw Miyerkules og tuloy ang atong pag-update karon. Karong adlaw no naata kay andam na sa tag mag-share og unta grasyahan no labi na to sa mga manglastuhay kusog mo tay lasto para pang school supplies no. Kaya nga uban taon wa pagid na ka pamalit diha o bisan og mga notebook or mga unsa ba kay gamitonon sa inyong mga bata. So pinaagis atong numero og naka extrang budget itaya pwede pagdukan aron masulbad. Pero og ang imong kwarta igo-igo ra gyud igpalalit na lang gyud pud na og gamitonon sa imong bata siguro ay na lang gyud na isugal ha. Okay, ay na lang gyud na ipugos kay imbis kay makapalit pa kag ballpen og lapis na di na gyud hinoon ka makapalit kay imong gihurot tayag lasto no. Kung na extrang budget itaya kung nakapamalit na ka maayo no, bundaki. Okay, kikining sugal duha ray padulngan di kita mutiorok aw mudaog pero ganig mutiorok diha ra man gyud na kasagaran ra ba basta sugal no, wa ra ba gyud sugal nga daog perme. Okay, so kini ato sa mga moabay og mosabay karon so good luck kay atong last to dire proven og tested naman pud ni di lang ka isa kaduha katulo kun dili sa makadaghan na ta nakapadaog doy sinyiwa kung di mo ligas adakong bugas daghang bugas mao man gid ni no. So kadtong sa lugar pod nga walay lasto bitbita lang ni dalahan ni isip pairing guides nimo guide pair no unsag nasabtan nimo na pairing guides. So pwede kini mo nang punan og pamoste aron og mo target atong last ron basig swerte ka no makuha nimong insaktong pamoste ani. So Oldro guides please go like ug share pud ani para makita sa uban. Follow lang no i-follow lang ni og subscribe sa atong channel aron pirmi kang updated kada adlaw. 0242 68 og 19. Daghang salamat og good luck. God bless sa tanan. Bye-bye.